Үзэгчид ажлын өдөр мэдээлэл хөтөлбөрөөр зочны цагаар үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр студиуд Англи улсын иргэн Ash Dykes хүрэлцээр яддаг байна. Тэгэхээр Ash Dykes-ийн хувьд за Монгол улсад 2600 км газар хөлөөрөө явган алхсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар учраас хизээ ирнэ Монголд ирв, ямар учраас ингэж алхах шийдвэр гаргасан талаараа их нэлж нэрэж. So he just introduced you and then so why did you start walking around Mongolia and then since when you decided to walk? I was looking for a big challenge. I was working as a scuba diving instructor in Thailand. I'd done previous adventures before, so I was now looking for the ultimate challenge, if you like, a big expedition. And I chose Mongolia just because it's so wild. So I thought, right, I want to do a walk this time. And then I'd done a bit of research with it, with a team based in Mongolia as well, and found out that if I completed the whole length of Mongolia from west to east, that would be the first person to do so. So I kind of took it from there and went for it, really. Ерөнхийдөө бол урд нь ийм экстрим ийм аялал бол айгүйх хийжсэн тий. Одоо Таиландд бас нөгөө нэг усан шумбагч байдаг шүү дээ. Тийм аялал тэрний одоо багш хийжсэн, сургагч хийжсэн. Тэгээд ер нь бол багасаа л ер нь хадал явдалтай аялалд их дуртай байсан. Тэгээд Монгол бол айгүй өргөн уудам нутагтай тийм сайхан орон. Тэгээд Монголыг ер нь алхаж туулж одоо явахыг маш их хүсэжсэн. Тэгээд би одоо тэгээд баруун зүгээс зүүн зүг рүү ер нь алхах гэж аягүй шийдэж тэгээд Монголд ирсэн. Тэгээд Монголд бас надад туслах тийм хүмүүс байсан болохоор Монголд ирэх шийдвэрээ гаргасан гэж. Тэгэхээр 2600 км газар хичнээн өдрийн хугацаанд, хичнээн сарын хугацаанд алхсан бай. За өөртөө намд хичнээн хүмүүс хамт явсан энэ талаар. So walking across Mongolia, so how many days took you to walk? Days or months? And then who were you with? It took me 78 days to complete the walk. It was predicted to take 100 days, so luckily I managed to knock 22 days off the predicted target. And I was literally just walking by myself, all alone. I went further down south, so from the Altai Mountains, pulling a wheeled desert cart or trailer behind me, which weighed 120 kilograms, from the Altai Mountains, north of the Gobi Desert, into the steppe to Choibalsan. Ерөнхийдөө бол 78 өдөр алхсан ер нь ойролцоогоор бол 2 сар хагас гэсэн үг. Тэгээд Алтай 5 богд, Баяуулгийн Алтай 5 богдоос ховд тий говийн нутгаар дараад тэгээд Choibalsan руу шууд алхсан гинэ. Тэгтээ анхнаасаа бол нэг 22 өдөр гэж ер нь төлөвлөж ирсэн. Тэгтээ ерөөсөө амжаагүй. Тэгээд 130 кг тийм шахуу юг. Одоо хайртай үүрээд ингээд тэрэг түрээд тэр нь бол ганцаараа ингэж явсан. Ганцаараа. Ганцаараа. Сайхан бас уучлаар сонсоогүй ч магадгүй Баянгар аймагтныг айгуулчин яваад амин саалдсан баг харамслаа тохиолдол гарсан машин нэвтрээд бас ухан тусгуулмаас 5 хоног алхаад тэгээд амнаас алдсан харамслаа тохиолдол гарсан. Яг үүнтэй адилхан аюулгүй байдлын үүднээс ч гэх юм уу тэр тусмаа говийн бүс нутгаар бол айл юмтай 90 төдийлөн ховор шүү дээ. Тийм учраас бас аюулгүй байдлаа юу яаж хангаж удаж 130 км/кг-ийн цүгэнд бол ус зэрэг бүл зүйл авч явдаг байсан байх туршлагаасаа суулцвал. So to talk about the extreme adventure tours that you're doing, he was saying that there was an accident in Bayonne and then a few people died. I was doing a adventure, like a hiking trip and all that. So for your safety, the Gobi Desert must be quite a, well, how can I say? So quite challenging. Yeah. So in a Gobi Desert, so did you see any people and how was it for your safety? And the water-wise, and how many liters of water have you had? So through the Gobi Desert, on my trailer trolley, I was actually carrying 25 liters of water. But yeah, the safety was always a big factor. I did have a team based in Ulaanbaatar. Rob Mills, my agent, expedition manager, who arranged all the crisis plans if anything was to go wrong. And halfway through, north of the Gobi Desert near Delgahange, I actually suffered from heat exhaustion, which turned into suspected heat stroke, which could have been pretty fatal if I didn't push on to make it to the next settlement. And then I actually had to take 7 days off to recover. I was in a bad state.
Одоо хойно ачаанда болохоор ер нь заашгүй 25 литр устай явж байсан. Байнгын. Тэгээд говийн дэлгэр хангаа сумд бол 7 хоног саатахаас өөр аргагүйсэн. Яг тэгвэл говьор алхаад явж байхад айгүйх нэг нар айгүйх хөвчтэйсэн. Айгүйх халуун байсан. Тийм болохоор би 7 хоног бол өвдсөн. Тэгээд 7 хоног бол аяллаа зогсоосон. Тэгээд ямар нэгэн аюулгүй байдлыг яах юм бол Улаанбаатарт бол хэсэг хүмүүс одоо энэ экспедицэд нь тусалж одоо менежер Робин бол Робтой бол байнга бас холбоотой байж би юм биш үү, тийм биш үү гэд аюулгүй шүү, өвдсөн байх шүү гэд айгүйх юу яжсэн. Тэгээ ямар нэгэн хэрэг гарах юм бол Улаанбаатараас шууд энэ тусалж байгаа, манайд тусалж байгаа хүн шууд. Бас өөртөөс GPS ч юм уу, луучин зам холбооны сансрын ирээдүйн утас зэрэгийг өөртөө авч явж байсан багтал бол. So did you have any iridium or GPS? Yes, I had an in-reach satellite phone. So that would show my expedition manager, Rob Mills, that would show him my current location within 5 meters. So if there was an emergency, I could just send a message and ask him to pick me up. But it would still take him around 2 days, maybe 3 days, depending on where I am. Ерөнхийдөө бол хиймэл давалтай юм уц байдаг шүү дээ. Хаанаас ч хамаагүй залгадаг. Том тийм уц авч явж байсан. Iridium шиг. Тэгээд тэр уцаар яаж одоо Улаанбаатартайгаа менежер нь бол яг хаана явж байгаа тий хаана яваад одоо хаашаа очиж байгаа гэдэг нь аягүй сайн мэдээлэлтэй байсан. Тэгээ ямар нэгэн хэрэг гарах юм бол тэр уцаараа Iridium гэдэг уцаараа. Тэр олонсын төвшин чинь дэлхийн бус тус орнуудад за олон цаг олон өдрөөр далайн усан сэлдэг ч гэх юм уу за бас яг Ash Dykes шиг янз бүрийн адал явдал хайсан хүмүүс ямар нэгэн зорилготой байдаг шүү дээ. Юу гэдгийг дэлхийн байгаль экологийн төлөө, ногоон экологийн төлөө, их тайвны төлөө ч гэх юм уу. Тэр Ash Dykes-ийн энэ хүн аялал нь 2600 км явах аялал нь ямар зорилготой байсан бэ? So there are some extreme adventures and people do that. They do it for a cause, a certain cause, or support or get donations. And did you have any purpose? Yes. Yeah, my the charity I chose was the British Red Cross. So they help out in natural disasters around the world, and they actually do come over to Mongolia as well during the harsh seasons. You know, the extreme winters where the nomads in their gers don't have enough insulation to keep themselves warm, or maybe the livestock dies off. So the Red Cross actually helped Mongolia in providing extra insulation and extra livestock. So that was the cause and the charity that I was raising money for. Их Британий World Vision, right? Sorry. British Red Cross. Yeah. Их Британий улаан загалмай нийгэмлэгийн тэр юугаар бол одоо тэр одоо байгууллагад хандуулах одоо мөнгө цуглуулт те хандуулах тийм зорилгоор одоо яаж байгаа миний одоо бүх одоо орсон одоо орлого хүмүүс одоо хандуулсан юг Их Британий улаан загалмайд орно. Их Британий улаан загалмай болохоор Монголд тэр бүх хандвыг юу нэ тэгтээ нөө өвөл болохоор 100 болно малчин айлууд тэгтэй байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр айгүйх тусламж хэрэгтэй. Тэр миний одоо энэ алхсан юу бол Монгол энэ малчтад зориулсан зууданд нэрвэгдсэн тийм хүмүүст хандуулагдах болно гэж. Дунджаар өдөрт хэдэн километр алхдаг байсан юм бол? So how many kilometers did you walk per day? Per day I was doing around 40 kilometers per day. Энэ бол 40 км. And the most I'd done in one day was about 55 kilometers, but sometimes I would only manage 30 kilometers if it was really difficult sandy terrain. So хамгийн урт өдрөөс алхалтын өдөр нь болохоор 55 км алхаж байсан. Тэгээ заримдаа яг ядарсан тийм үед болохоор нэг 15 км. Гэхдээ ер нь дундаж бол 40 км. Ямар учраас авал Монгол улсыг сонгож авсан юм бол за тэр дундаа Монгол улстай говийн бүсээр алхдаг нь бас ямар ч бол хангаан бүсээр алхахаас илүүтэй. So why did you choose Mongolia? Well, you basically told, but especially the Gobi Desert, not like the Hangar areas, not the steppe areas. Okay, yeah. I chose the Gobi Desert because I wanted a challenge. I wanted to see whether I could make it through the Gobi Desert. But it wasn't a stupid risk. I made sure I had enough water to see myself through the Gobi Desert. But I wanted to get 3 different terrains. I wanted to get all the Mongolian terrains in, from the Altai Mountains and the Gobi Desert to the steppe. So the Gobi Desert was just a big challenge for me that I wanted to face, an experience to walk through a desert, if you like. Тэгэхээр гурван Монголын одоо байгалийн өөр бүсүүдэд шүү дээ хангаа бүс, говийн бүс тэдрийг ер нь бүгдийг өөр одоо
бүгдийг л үзхийг хүсэн л дээ. Алхаж үзхийг хүссэн гэж байна. Тэгээд гой болвол айгу хамгийн хэцүү газар шүү дээ. Тэгэхээр төсвөр төвчээр шаардлагатай газар. Тэгээд тийм болохоор би говийг сонгосон. Гэтээ гой бол хамгийн хэцүү байсан гэж байна. Ер нь Монголд алхах бас мэдээлэл юу гэх юм Монголын талаарх мэдээллийг анх хаанаас яаж авсан анх удаага Монголд ирж байгаа үе за ялангуяа монголчууд ингээ алхаа явж байхад Монголын ард түмэн малчин ард түмэн ямар сэтгэл үлдээ. So when did you first hear about Mongolia and then what did you think about the Mongolian nomads? I heard about Mongolia has always been that mysterious place to me. I've always looked at it and thought, wow, I wonder what's there because it's rarely talked about. And the locals along the way were just so friendly, really so hospitable, constantly trying to help me, which I can't praise that enough. I can't thank them enough for their huge hospitality that they gave me throughout the expedition. Since when did you first hear about Mongolia? First heard about it, I was young. I was a kid actually when I was looking at the eagle hunting that they have in Англи. Ерөнхийдөө бол маш багасаа эхлээл газрын зураг хараад тэгэл Монголд юу гэдэг бол яг бол Монголыг нэг барагтаа ингэж гадаад хүмүүс их ярьдгүй байсан тэр үед те. Тэгээ Монголын талаар айгүй мэдээлэл багтаас яг энэ ч юу гэдэг бол нэг л орон байна те. Тэгээд айгүй сонирхож эхэлсэн ер нь багасаа. Тэгэл ерөөсөө Монголд очих тийм хүсэлтэй болсон. Тэгээ хоёрдугаар болохоор Монгол хүмүүс ялангуяа Монгол малчдаг айгүй их занмар харсан шүү дээ. Маш урайлган тэгэл гэртээ ороод те. Ер нь нэг гадаад яг танигдсан тэгэл ерөөсөө Монгол хүмүүс маш урайлах ерөөсөө хизээ бараг гэрт нь ороод хаалганы яхад лалуу ороод унт амар ингээд хоол идэх гэсэн л тийм хүмүүс аягүй маш сайхан л гэж сэтгэлтэй. Тэр орон нутгийг аялаа явж явах тус за орон нутгийн малчин айлрхүү за магадгүй сумын засаг дарагч тийм үү төрийн байгууллагуудаар явахдаа өөрсдөө зорилгыг танилцуулж нэлээд сонирхолтой гайхсан маягаар хүлээж авсан болов гэж бодож байна дотор. So when you meet like certain officials in a small town or nomads, and when you told them like you were walking through Mongolia, what did they think about it? Were they impressed? Yeah, the ladies would actually look at me and they would just sort of, tut me and take a step back. But the males were always, grabbing my arms and saying, "Oh, good, strong." So I think they were impressed, but I think they were pretty shocked at the same time. But curious, they would see me dragging this trailer, and they probably thought, "What's this madman doing?" Ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүд нь болохоор өстой нэрэ гэл айгуу гайхсан өстой тэгэл эрэгтэйчүүд нь болохоор өстой нэрэ өстой сайн залуу өстой нэрэ зоригтой байна мундаг байна гэл тэгэл ерөөсө тэгдэгсэн тэгэл заримдаа хүмүүс намайг боддог л та энэ тэнэг хүн юу вэ ингэ явдаг болоо гэдээ айгуух боддог байх л гэж байсан баг гэж. Тэгэхээр за 78 өдрийн аялал гэсэн. 78 өдрийн аялалд маш олон адал явдалтай үйл явдлууд тохиолсон. Сонирхолтой үйл явдлаас нь ярил сонирх болгоод. So in 78 days there must be lots of difficulties or the fun things. So what was your favorite adventurous day? Yeah, there was a lot of difficulties. It was just the trailer, sometimes it was my best friend, sometimes it was my worst enemy. The Gobi Desert was my most difficult challenge, just because the sun was beaming down on me. It was extremely hot, there was no wind, there was no shelter. And then I suffered from suspected heat stroke, but I also lost over 10 kilograms on the whole walk as well. So I started to get a little bit weaker, a little bit skinnier in the Gobi Desert. But there were just many challenges along the way. There was some big storms. Wild animals? Yeah, so I saw wolf footprints, and then I was told by the locals that the wolves were hunting ahead and that I would be eaten by the wolves, which was a scary thought. But there was big sandstorms, snow blizzards, desert storms that I'd have to walk through as well. So Mongolia constantly threw challenges at me every day. Говьд бол тэг хамгийн хэцүү байсан хамгийн одоо яа дээ ер нь бол хэцүү байсан халуун байсан. Тэгээд хамгийн бас аимшигтай нь болохоор яг ингээ шуурган дунд манай говийн шуургач нь бас хэцүү та. Шуурган дунд ингээ явж байсан бас аимшигтай байсан. Тэгэл заримдаа явж байхад нь одоо чоны мөр байгаа шүү дээ чон. Тэгэл зарим хүмүүс за манай баг за чийч чон нэтгүүлэх нэ гэсэн зарим нь ярингууд бас айгүйх хайцсан. Тэгэл маш их юм бодож байсан.
сайн найзуудаа их санаж байсан. Бараг дайснаар санаж байсан гэж хэлж байна л да. Ганцаарч хуйсан. Тэгээд бас би 10 кг хассан. Турсан. Айгу тийм турсан гэдэг. Гэвч Монголын за тэр дундаа гоён бүс бол тэр дундаа хүмүүс очиод аялаад байдгүй онгон зэрлэг байгальтай шүү дээ. Ингээд аялаа явж байхад Монголын байгаль нутгийн талаар онгон зэрлэг байгалийн талаар ямар бодол төрж байсан бэ? So Gobi is a very vast and an open desert. People don't really go to the Gobi Desert. Right. And what do you think about the Mongolian nature, like the mountains and the desert? The nature? Yeah. And what, and the people? Yeah. Well, just the nature. The nature like, yeah, is like the mountains. Is unreal. It's really so untouched, and it's just so wild. There's not many countries you can go to nowadays where it's just miles upon miles and hours of just pure wilderness. So that's really what Mongolia has. It has this stunning wilderness, but different types of ranges as well. You know, you've got the mountains, you've got the desert, you've got a huge mix within the country. Монгол орн бол маш их одоо өөрөөр байгалийн зохицолтой тий. Говийн бүс, хангаан бүс гээд тэгээд маш үзэсгэлэнтэй. Тэгээд ер нь одоо үед бол дэлхийд тий ер нь бол бараг ганцхан Монгол л одоо хэдэн өдрөөр явсан ч гэсэн ямар ч хүн дайралтдаггүй, ямар ч сум дайралтдаггүй. Тийм онгон зэрлэг тийм байгальтай, маш сайхан байгальтай. За та бид гурав бас ярилцах цаг ерөөхдөө өндөрлөж байна. Тэгээд төгсгөлтнийг асуултсанмаар л да. Энэ аяллаа ингээд ерөөхдөө өндөрлөх гэж байна уу? Цаашаа зэрэг Монгол нутгаар илүү сонирхолтой аялал хийх гэж байна уу? Аялал эсвэл энэ хүү 2600 км-ийн аяллаа ном болгоод олон улсад ч гэх юм уу, Англи улсад ч гэх юм уу, түүх ч гэх юм. Ийм цаашдын ажил зорилгын талаар басан байна. So we have a limited time now, and his last question is, so what's your next adventures? Are you thinking about doing another extreme adventures? And then, so will you publish a book about this trip, traveling 2,600 kilometers across Mongolia? So what's your next? I'll be publishing a book. I've filmed a documentary across the country, so I'll be looking to get that televised. I'll be doing talks, you know, trying to inspire people to also go out and challenge themselves. But also, I've still got a lot of expeditions under me that I really want to get done. But unfortunately, I can't reveal what they are just yet. Ерөнхийдөө ном бичиж байгаа энэ аяллахын талаар. Тэгээ бас маш их видео авсан юугаар аяллаараа бол баримтат кино бас юм. Тэгээд одоо нутагтаа очиод аюух телевизэд яас ярилцлага өгч байгаа. Тэгээд ер нь хүмүүсийг би уриална энэ одоо өөрхөн аяллаараа хүмүүсийг ямар ч байсан гэсэн өөрхөн хүссэн одоо мөрөөдсөн юм бэлдэг юм байна шүү. Тэгээд тийм байдлаар бол уриална. Тэгээд цаашдаа аюух аялал төлөвлөсөн байгаа. За баярлалаа. 2 дугаар суваг телевизээ манай телевизийн урилгыг хүлээн авч ирж оролцсонд баярлалаа. Таны цаашдын аялалд бас амжилт хүсье. Thank you for coming and had an interview with us, and good luck for your next. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Үзэгчдээ 2 дугаар суваг телевизийн гişл өдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн зочлоноор за Монгол орноор за тэрэндээ Баяулын аймгаас Чой болсон аймаг хүртэл нийт 2600 км-ийн аяллыг явганаар хийсэн Их Британи улсын иргэн Ash Dykes оролцлоо.